बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान की इकानमी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पाकिस्तान की इकानमी से आप सीख सकते हैं कि अगर डिसिप्लिन ना हो ना ये तो क्या तबाही होती है। पाकिस्तान की इकानमी से आप सीख सकते हैं कि अगर आप प्रोडक्टिव नहीं है ना, नॉन प्रोडक्टिव है ना इंडिविजुअल सतह के ऊपर, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान की इकानमी से आप सीख सकते हैं कि ये जो शो ऑफ़ करना है, याशियाँ करना है, ये जो इसराफ़ करना है, फजूल खर्ची करना है, ये कितना ख़तरनाक है। हमारे दीन में क्यों इसकी हिदायत की गई है कि ये नहीं करना चाहिए, और ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये जो करते हुए नज़र आते हैं ये कितना जुल्म करते हैं, और ये जो पीछे बैठे हुए अदारों के सरबराह हैं और अदारों के अंदर पैसे बड़े बड़े पैसे बनाने वाले हैं, ये कितना जुल्म करते हैं। इससे हम सीख सकते हैं कि अगर आपकी इकॉनमी भी पाकिस्तान की इकॉनमी की तरह उधार की इकॉनमी होगी ना, तो आपकी एक टके की इज़्ज़त नहीं होगी दुनिया के अंदर। भले आप बड़े चैम्पियन बने हो, फन्ने खान बने हो, बड़े आप जो है ना वो आकड़ खान हो, एक टके की इज़्ज़त नहीं होगी। आपको $1 अरब लेने के लिए ना लोगों के आगे भीख मांगनी पड़ेगी, और फिर आपको कोई देगा नहीं और आप आके बड़े मायूस होंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी से आप सीख सकते हैं कि अगर आप चीज़ों को बरवक़्त दुरुस्त ना करने की कोशिश करें तो फिर आपको आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें। पाकिस्तान की इकॉनमी से आप ये सीख सकते हैं कि अगर अपनी एजुकेशन पे ना फोकस करें, नॉलेज इकॉनमी को ना समझें, तो फिर आप जाहिलों का एक बहुत बड़ा टोला बन जाएंगे कि जिनको सही बात समझाना मुश्किल हो जाएगा, और दुनिया उनको उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के चली जाएगी और आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान की इकॉनमी से आप ये सीख सकते हैं कि पैसा आपके हाथ में आने से ये मतलब नहीं है कि आप आने वाले टाइम में खुशहाल होंगे। पैसा हाथ में आने से आपको करना ये होता है कि पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना होता है, सही जगह लगाना होता है, असासे बनाने होते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी से आप ये सीख सकते हैं कि अगर आप चीज़ें रहन रख के कर्ज़े लेंगे ना, तो कल को कोई भी आपकी गिची के ऊपर आके ना हाथ रखेगा और उसके बाद कहेगा आपकी इज़्ज़त जो है वो कुछ नहीं है, खाक में है, और ये एहसासे मेरे हवाले कर दो, और आपकी जग हंसाई हो सकती। पाकिस्तान की इकॉनमी से आप ये सीख सकते हैं कि अगर आप अपने अखराजात और आमदनी के दरमियान बैलेंस क्रिएट नहीं किया ना, तो फिर आप को देर हो जाएगी और फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी से आप ये सीख सकते हैं कि मेरिट अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे ना, अपने घर में मेरिट रखेंगे ना, जिसकी जो पोजीशन है उसको वो देंगे ना, तो फिर आप ज़िंदगी के अंदर कामयाब होंगे। क्योंकि पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि मेरिट की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, और ये जो लोग हैं, ये जो इन्फ्लुएंशियल तबका है, ये जो 2, 4, 5, 10 हज़ार लोग हैं, ये किस तरह मुल्क को तबाह बर्बाद करते आए हैं 75 सालों से, और अभी भी इनकी नस्ल दर नस्ल यही चल रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी से आप ये सीख सकते हैं कि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं ना करेंगे चीज़ों को, तो फिर चीज़ें आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी और आप कोई वो नहीं रहेगी। पाकिस्तान की इकॉनमी से आप सीख सकते हैं कि अगर आप बाहर से चीज़ें खरीदते ही रहेंगे ना, ख़रीदार बने रहेंगे ना, तो फिर भी आपके ऊपर लोग हंसेंगे जब तक कि आप बेचने वाले और चीज़ें बनाने वाले ना बनेंगे। जब तक कि आप खुद कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं भेजेंगे कि जिसकी वजह से आपको पैसा भी आए, आपको रिस्पेक्ट भी आए, लोग आपकी मोतरफ भी हो कि भाई आप बड़े टेक्निकल हैं और आप बड़े साउंड हैं और आप बड़े वो हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी से आप सीख सकते हैं कि अगर आपके अंदर गैरत नाम की चीज़ ख़त्म हो जाए ना, तो फिर वो जो 85 लाख के करीब लोग हैं जिसको इज़राइल कहते हैं, वो किस तरह दुनिया के सर पे बैठा हुआ है और किस तरह से दुनिया में सबसे बेहतर वो असला प्रोड्यूस कर रहा है और क्या कर रहा है। और अगर आप नहीं ना समझेंगे तो फिर आपकी दुनिया में भी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। आप फिर थर्ड क्लास किस्म के सिटीज़न होंगे किसी भी मुल्क के अंदर, और वो उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वोट भी उसकी मर्ज़ी से नहीं डाला जाता, उसको भी कोई इन्फ्लुएंस करके उल्टा सीधा वोट डलवा लेता है। पाकिस्तान की आप इकॉनमी से ये सीख सकते हैं कि अदारों को आप यानी अपने घर के अंदर आप चीज़ों को किस तरह इन ऑर्डर रखें, बच्चों के ऊपर नज़र रखें कि ये बच्चे कल को क्या बनेंगे। आपको नज़र आ रहा होता है कि ये बच्चे ये बनेंगे, ये कोई चोर बच्चा बनेगा, अगर उसको चोरी की आदत है चोर बनेगा, अगर उसको काम ना करने की आदत है कम चोर बनेगा, अगर उसको अक्ल नहीं आ रही, उसको कोई स्किल नहीं आ रही, तो आपको पता होगा ये कल को भूखा मरेगा, इसको समझ नहीं आएगी। अगर वो एजुकेशन रट्टा लगा के कर रहा है और
نمبر لینے کے لیے پڑھ رہا ہے نا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ وہی بنے گا جو ہمارے ہاں لاکھوں ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، خسارے کا بجٹ بناتے ہیں اور اس کا بونس بھی لیتے ہیں۔ میں آپ کو کہاں تک گنوا سکتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی سے آپ کیا کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں سیکھتے تو یہ 6,000 5,000 7,000 لوگ کہ جو اس ملک کو چلاتے آ رہے ہیں اور نسل در نسل چلاتے آ رہے ہیں، اور اب لوگوں کے دل میں ان کے لیے اتنی نفرت پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ ان کو یقین کرو اٹھا کے پھینکیں گے، جلائیں گے، کیا کریں گے ان کو۔ لوگ یہاں تک نکو ناکو ہوئے ہیں کیونکہ، لیکن ان سے سیکھ لیں، آپ ان سے سیکھ لیں، پاکستان کی اکانومی سے آپ سیکھ لیں کہ آپ اپنے لیے، آپ بھی تو پاکستان ہے، ہر گھر پاکستان ہے، اپنے گھر کو آپ سدھار لیں، اپنے گھر کو آپ بہتر کر لیں، اور پھر یہ کرتے کرتے ہم اپنے محلے اور پھر شہر اور پھر صوبے اور پھر ملک کے لیول پہ جا سکتے ہیں کہ ہاں انہوں نے کیسے کیسے ڈیزاسٹر کیے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، اور بے شرم بھی ہیں کہ یعنی جو کہتے ہیں کہ لوگوں کی آواز کو جو ہے نا وہ خدا کی آواز سمجھنا چاہیے، لیکن ان کو ابھی بھی ہوش نہیں ہے، عقل نہیں آ رہی، یہ بھگتیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال پاکستان کی ملک سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، دنیا نے سیکھا ہے۔ 1960 میں پاکستان کتنا ترقی کر رہا تھا، اور اس کے بعد یہ جو آگے خاندان، انہوں نے کتنا ملک کا بیڑا غرق کیا، اور کس طرح ملک کو لوٹا اور نوچا، اور آج بھی نوچ رہے ہیں، اور باہر کے جو امریکہ ہے اس کے غلام اور کتے بنے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں، دیکھیے شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے حکمران ہیں کہ جو جن کے ہاں نہ غیرت ہے، نہ جہاد کا جذبہ ہے، نہ بہادری ہے، نہ عقل مندی ہے، نہ انٹیلیجنس ہے، نہ حاضر دماغی ہے، نہ ان کے اندر کوئی عقل ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی ان کے اندر دور اندیشی ہے، نہ کوئی حکمت عملی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا گند ہے جو اس وقت ہمارے اوپر حکمران ہے، اور یہ جو اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ایسے ہیں، انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے، لیکن ان سے ہم سیکھ بہت سکتے ہیں کہ یہ سمجھ لو پورا پاکستان ہمارا گھر ہے، تو یہاں سے ہم کس طرح سے آگے بڑھیں گے، ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنے والے کے لیے ہم ویڈیوز بناتے ہیں۔ پراپرٹی ویژن ٹی وی بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں 1 کروڑ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، یہیں سے ہماری تحریک شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے بڑھے گی، اور ہم اور اپنے تائیں جو کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، آگے بڑھیں گے، پاکستان کو انشاءاللہ توانا اور طاقتور بنائیں گے، اور اس سے بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ کافی لاکھ لوگ یہ کرنا شروع ہو جائے، اس سے بہت بڑا امپیکٹ آئے گا۔ پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1,000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں۔ آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں، ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں، اور آپ صرف 1,000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی۔ آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں، وہ مواد پڑھیں گے۔ جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے، کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے، کیسے ایسٹس بنانے ہیں، اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے، اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے، اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں، اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے۔ صرف 1,000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے۔